So, kedatangan kuasa barat, the first part kita akan tengok kestabilan dan kemakmuran. Okay, so kalau kestabilan, the whole story will talk about politik lah. Okay, politik, kestabilan, sistem pemerintahan, all that lah. Okay, the second one is kemakmuran, it talks about economy. And the kemakmuran negara kita is basically lebih kepada kekayaan bahan mentah. Okay, kekayaan bahan mentah. Dan disebabkan dua inilah, Barat minat nak datang ke negara kita. Why? Because sistem pemerintahan dan pentadbiran yang stabil. Tak ada perang. Okay? Tak bergaduh-gaduh dengan kerajaan-kerajaan sebelah, all that. Why? Why we manage to maintain satu sistem pemerintahan yang stabil? Why that time negeri-negeri Melayu di Kepulauan Melayu, okay, we go way back to kerajaan Melayu Melaka. Why? Because the Sultan, the Raja merupakan pemerintah yang bijak. They manage to go and cover everything, pertahanan yang cekap, perdagangan. They focus on what is important. Okay, pemerintah yang bijaksana dan pemerintah yang bijak memerintah. Okay, so next, moving on. First, we look at the kestabilan. Alright. So, we look at sistem pemerintahan dan struktur sosial. First, let's go for sistem pemerintahan. Okay. Negara kita mengamalkan sistem pemerintahan berraja, which we actually warisi from Kesultanan Melayu Melaka. After Kesultanan Melayu Melaka, we went to Kesultanan Johor Riau. Then went to Kelantan, Terengganu, Kedah, Pahang, Perak. Okay. See, I didn't mention Selangor. Okay. Ada sebab. Okay. So, first thing you need to know this struktur pemerintahan. Yang paling bawah, and then atas, dan paling atas. So, tangga teratas adalah Sultan yang menjadi ketua negeri dan lambang kedaulatan. So, lambang kedaulatan means what? Sultan is the resemblance of kebebasan dan merdeka. Dan diiktiraflah. Okay, and of course dibantu oleh kaum kerabat diraja dan pembesar dalam melaksanakan pentadbiran. Semua ini saya dah jelaskan dengan detail last week. Okay, next we move on to the pembesar. This pembesar dilantik oleh Sultan, and the Sultan will give kawasan. Okay, you go to this place, you take over, you take care of the place, you kutip cukai, you give me. When I have something on, let's say I nak bina istana ataupun I want to go to war, you kerah your people from your kawasan kampung and you pass to me. So I use them as tentera. I use them to bina the istana. Okay, that's called sistem kerah. Ada satu lagi sistem which is called sistem serah. Sistem serah is whatever hasil that pembesar kutip from that kawasan, sebahagian itu perlu diserahkan kepada pemerintah sebagai satu bentuk cukai atau ufti. Ufti, U-F-T-I. Okay? This is because, okay, why the people must give the pembesar and the pembesar must give the sultan? Because the sultan is managing the negara, or if you say negeri lah, negeri, and memastikan wujudnya keamanan. Because the sultan can menjamin the keamanan, kerajaan luar tak mari attack, so the people can live with peace of mind. They want to do pertanian, can go ahead. They want to do penternakan, can go ahead. Because mereka tahu bahawa tak ada pihak asing yang akan datang attack. Why? The Sultan already give guarantee. Don't worry, I will take care of all this. You just freely go and do whatever activity, economy you want to do. You want to run business, you go and run. But with one condition, you dapat hasil, you pass to me little bit lah. Through your pembesar lah. I give you one pembesar already. So you pass to him, he will come and give to me. Okay? So the pembesar will take care of the kawasan pegangan. Okay. Kawasan pegangan ini ada pembesar di kawasan daerah. Di Kelantan, they call this daerah as jajahan. Okay? Now, what are other fungsi of the pembesar? Number one, menjaga keamanan. Number two, memastikan kemakmuran sentiasa ada. That means they must make sure that the kawasan is always kaya dengan bahan mentah lah. Okay? And kedaulatan. Merdeka, bebas, tidak dijajah, tidak diserang, all that. Okay. Another one more peranan of the pembesar is, remember I told you the Sultan told, go and tell the fellas in your kawasan, the penduduk, I want to besarkan my istana, get some workers, come, sistem kerah. So sampaikan arahan daripada Sultan kepada rakyat.
The Sultan tell, okay, I want cukai. Okay, the pembesar will go and kutip the cukai and give the Sultan. So, menyampaikan arahan Sultan kepada rakyat. Okay. Katakan ada raja muda yang akan ditabalkan menjadi sultan. Itu pun pembesar akan bagi tahu. Okay. Next, penghulu. Penghulu is mukim. Dia jaga mukim. Mukim is a combination of a few kampung. Okay, I repeat. Mukim is a combination of a few kampung. Okay, so if you see here, ketua kampung, penghulu, penggawa, all these are in this portion here, this part here. Okay, what is their duty? Tadi Sultan bagi arahan, pembesar bagi tahu. So, menyampaikan arahan Sultan kepada rakyat, that one is tugas pembesar. Now, for the penghulu, he will do the arahan daripada pembesar, dia akan ambil dan dia akan bagi tahu rakyat. Same process lah. Okay? And then menyampaikan arahan raja also atau pembesar kepada orang kampung. Okay, that is the general one lah. Okay, semua negeri Melayu. Now, let's look at special sikit. We look at hierarchy pemerintahan di Negeri Sembilan. I already mentioned this to you also. Anak buah, you see the green arrow. Anak buah lantik buapak, buapak lantik lembaga, lembaga lantik undang, undang lantik yang tuan besar atau yang dipertuan besar. And in this anak buah category, there is one jawatan which is Ibu Soko. Ibu Soko, who is this Ibu Soko? Orang yang mengetahui, menghafal, memahami kelompok kekeluargaan dan secara langsung akan pilih buapak. So it is like as though this person is so knowledgeable about the adat istiadat of the masyarakat in Negeri Sembilan. Like a tribal leader. Okay, Ibu Soko. Alright. And this is practiced under adat perpatih. You need to know this. Okay? So, dua lagi sistem pemerintahan yang kita nak tengok sekarang ialah sistem pemerintahan di Sarawak dan sistem pemerintahan di Sabah. So, I may want you to write down certain things. Dekat bawah sudah ada, tapi saya nak tuliskan juga untuk kamu supaya kamu tahu. Okay. Untuk Sarawak, kita ada dua peringkat. Kita ada dua peringkat untuk Sarawak. Yang pertama adalah sistem kesukuan. Okay, sistem kesukuan. I show you a simple formula to remember this. And then another one more under sistem pemerintahan di Sarawak is sistem kesultanan. I'm looking at three lights. My eyesight is like, I cannot see the book already. Macam ada glaring sikit. Okay, sistem kesultanan. Okay. So, untuk Sabah, ada tiga. Salin balik yang apa yang you dah baca untuk Sarawak. Ada sistem kesukuan, same. Ada sistem kesukuan, ada sistem kesultanan also. If you remember, Sabah is actually ada roots way back to Kesultanan Sulu. Okay, that's why the Lahad Datu issue will happen lah. Okay, if you remember lah. Okay, now that's why the Sultan element ada di Sabah. Okay, another one is sistem ketua bebas. Okay, sistem ketua bebas. Okay, so fast 9:18 already, 9:20 already. Okay, so tengok di sini ya. Hierarki pemerintahan di Negeri Sembilan diketuai oleh Yang Tuan Besar. So, diketuai oleh Yang Tuan Besar. The top position. Okay. Diketuai oleh undang, lembaga, buapak dan anak buah. Ini adalah di peringkat bawahan. Ataupun bawah yang di-Pertuan Besar. Okay. Then in Sarawak and Sabah, kesukuan kesultanan, sistem ketua bebas. Yang ini kamu tak boleh lupa. Jangan lupa. I just want you to remember Sabah. Okay? Because
Dalam Sarawak, apa yang ada di Sabah pun ada. Okay, how to remember yang mana extra? Dalam Sabah, dekat tengah-tengah ada B. Ketua bebas, dekat tengah-tengah ada B. So, if ketua bebas, Sabah bebas. It is milik Sabah. So, you will not see ketua bebas in Sarawak. You ingat macam tu. Okay? You ingat macam tu. Alright. Next, moving on to perundangan. So, yang pertama kita dah tengok hierarki pemerintahan. Sudah tengok. Pemerintahan sudah tengok. Now, moving on to under kestabilan, the second element will be perundangan. Okay, perundangan. Di negara kita ada dua sistem perundangan. Yang pertama adalah undang-undang bertulis. Yang kedua adalah undang-undang tidak bertulis. Okey? Dan asas kepada Perlembagaan Persekutuan Perlembagaan Malaysia hari ini adalah dua item ini. Satu ialah undang-undang bertulis, the written law and the unwritten law. Undang-undang tidak bertulis ini adalah basically all the undang-undang adat. Okay, ada orang tanya soalan ke? Okay, tak ada. Kalau ada soalan tanya. Okay. So kita ada undang-undang bertulis dan undang-undang tidak bertulis. So undang-undang tidak bertulis, as I told you, it is adat. Contoh adat Perpati, adat Temenggung. Adat Perpati digunakan di Negeri Sembilan. Adat Temenggung digunakan di semua negeri Melayu yang lain. Okey? So Negeri Sembilan adat Perpati lebih memihak kepada nasab ibu atau wanita. Ini lebih kepada nasab bapa. So dalam perkahwinan, more priority is given to the lady, the women. And then if let's say there is a trial, ada perbicaraan, ada satu penghakiman sedang dilaksanakan, lebih keutamaan diberikan kepada wanita, kaum ibu. Okay. So that one is adat Perpati. It's like if you can't understand what is adat Perpati, just remember about the culture. You see, you could be Malay, you could be Chinese, you could be Indian. Okay. There are certain practice in your or maybe Bumi Putra Sabah Sarawak or Serani or whatever lah, okay? There are certain culture in your society yang kamu akan practice. Okay, like sometimes they say, okay, jangan menyanyi di dapur. Jangan potong kuku pada waktu malam. Jangan buka payung di dalam rumah. All this, these are all like culture, beliefs, okay? Adat. Adat very much linked to family, kekeluargaan. Okay. So why they tell all this is because actually there is a moral value behind it lah. Then comes undang-undang bertulis. Okay, undang-undang bertulis yang prominent one kita tahu, yang famous punya adalah Hukum Kanun Melaka. Okay, and then undang-undang 99 Perak. Okay, possible question to be asked. Yang manakah antara berikut merupakan undang-undang bertulis? So they put there adat Perpati, they put adat Temenggung, and then they put Hukum Kanun Melaka and undang-undang 99 Perak. Roman 1, Roman 2, Roman 3, Roman 4. You have to choose. So ada undang-undang bertulis will be number 3 and number 4. Okay, so these are possible questions they can ask you. Next, in Sabah and Sarawak. Di Sabah dan Sarawak ada peraturan, ada undang-undang. Tapi mostly based on hukum adat. Okay? And they have something additional compared to the negeri-negeri Melayu. They got suku kaum. They got suku kaum. They got clan. Okay? Like today, if you see, they have got Kadazan. They got Kadazan Dusun. They got Iban, Melanau. Okay? Dayak. All these are suku kaum, and every suku kaum has got their own kepercayaan. Okay, and then kamu akan belajar juga berkenaan dengan mengenai tokoh-tokoh ataupun pemimpin-pemimpin tempatan yang telah menentang Barat. One of the prominent name will be Rentap. Okay, Rentap. Rentap is a Iban leader, a tribal leader. So they have got their own hukum adat. Okay, based on tradisi, their tradition,
Tradition means what you practice. Okay, cara makan, cara pakaian, and then sebelum mula makan ada lagu yang mungkin kamu perlu nyanyi, ada doa, whatever, okay? Dan ini diwarisi secara turun-temurun for generations. Okay, this is Sabah and Sarawak. Okay? Next is hubungan luar. So the first element yang kita tengok adalah sistem pemerintahan under kestabilan. Why the Barat comes to negara kita? Because kestabilan dan kemakmuran. So under kestabilan, now we are seeing the first one, we have already seen sistem pemerintahan. Second one, we already see sistem perundangan. Third one, we are going for hubungan luar. Okay, we are going for hubungan luar. So hubungan luar is what? Foreign relations. Kita jalinkan hubungan dengan kerajaan negara lain. Okay, so terjalin dengan negara luar dalam bentuk politik means kerajaan dari segi, let's say kerajaan Melaka dengan kerajaan Aceh. Okay, buat perjanjian satu pertahanan, perjanjian persefahaman untuk pertahanan. Mereka takkan serang kita, kita takkan serang mereka. Orang luar datang serang, kita akan bekerja sama untuk pastikan serangan itu dapat ditempias. Okey. Next, ekonomi. Ini berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan perdagangan. So kita menjalinkan hubungan perdagangan dengan China. During that time, kerajaan awal Melaka was depending a lot on China for perdagangan antarabangsa, and then daripada Arab, daripada India. Okay, and then hubungan juga dari segi sosial. Ini berkaitan dengan bahasa yang sama. You know that di Kepulauan Melayu, bahasa Melayu ialah bahasa serumpun. You learn it in form 2 kan? Okay, so bahasa. And then another one dari segi budaya, pemakanan, pakaian. Okay, permainan tradisional, alat muzik, all these are budaya. So hubungan luar terjalin. Okay. Pemerintah negara kita berjaya memanfaatkan hubungan dengan pedagang British dan Belanda untuk kepentingan negeri masing-masing. Important example for British I can give is Melaka. Okay. For Belanda I can give is Johor. Dua pemerintah ini telah berjaya memanfaatkan hubungan dengan British. One more for British, I can also give Kedah and Pulau Pinang. So became very, very famous because of the hubungan baik. They made good use of the hubungan. Okay, so hubungan diplomatik dan perdagangan yang terjalin membolehkan pemerintah tempatan melakukan 4 perkara. Okay, this one is supposed to be A, B, C and D. Baru saya ingat. So yang pertama dapat meluaskan pengaruh. Expand, kembang. Meluaskan pengaruh means expand. Dia punya conquer. They go and conquer kan. Okay. So they get more kawasan. Meluaskan pengaruh. Mengelakkan ancaman musuh because hubungan baik dengan China. Okay, hubungan baik dengan China, hubungan baik dengan Barat. Okay, British dan Belanda. Kalau British dan Belanda adalah kawan baik Raja-Raja Melayu, Sultan-Sultan, kuasa Barat lain takkan kacau. Okay, memajukan ekonomi negeri ini berkaitan dengan pembangunan dan pemodenan. Okey, pembangunan dan pemodenan, menstabilkan sistem pemerintahan, ini kita kukuhkan, kukuhkan pentadbiran. Kukuhkan pentadbiran. Macam mana? Gunakan sistem pencukaian. Okay, and then memastikan pembangunan berterusan. Okay, alright.